द ब्लैक मैजिक। कभी ना कभी ये नाम ज़रूर सुना होगा आपने, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा जादू क्यों और कैसे होता है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आज ये पूरी दुनिया में फैल गया? क्या जादूगरों के पास इंसानी दुनिया को कंट्रोल करने का कोई राज है? यही जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। जादू तो हजारों साल पुराना इल्म है जिसकी बुनियाद अल्लाह की नाफरमानी, शिर्क, कुफ्र जैसे तमाम कबीरा गुनाहों पर रखी गई है, जिसके आसार आज भी यूनान, मिस्र, यमन, इराक में देखने को मिलता है। पहले के बादशाह अपने दौरे सल्तनत में जादूगरों को रखा करते थे और उनसे मदद लेते थे। जिस तरह नमरूद और फिरऔन के दरबारी काहिन और नजूमी, जिन्होंने ये बताया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी सल्तनत ख़त्म कर देगा, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौनी जादूगरों का मुकाबला, सामरी का जादू। लेकिन ये जादू इन तक पहुंचा कैसे? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है जुल्करनैन से भी 100 साल पहले, जब बाबुल शहर में कल्दानियों की हुकूमत थी। 587 ईसा पूर्व में बख्त नसर ने फ़िलिस्तीन पर हमला करके हैकले सुलेमानी को गिरा दिया और लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबिल शहर यानी बेबीलोन में ले आया। उनसे बेगारी मजदूरी का काम लेने लगा। इनके बीच अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे ताकि इनकी इस्लाह हो सके। लेकिन जब इनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो फिर आजमाइश के लिए 2 फरिश्ते भेजे जिनका नाम था हारूत और मारूत। जैसा कि अल्लाह ने सूरे बकरा आयत 102 में फरमाया कि इराक के शहर बाबुल में हमने 2 फरिश्तों पर यह जादू उतारा जिनका नाम हारूत और मारूत था। यही वजह है कि उस वक्त के यहूदियों ने उनसे जादू सीखा और आज भी देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़े जादूगर इन्हीं में पाए जाते हैं, ना कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में। लेकिन जब भी ये फरिश्ते किसी को जादू सिखाते थे तो साफ कह देते थे, देखो हम तो बस आजमाइश के लिए हैं, तुम कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर भी लोग उनसे जादू सीखते थे ताकि मियाँ बीवी में जुदाई डाल दें, ये जानते हुए भी कि जिसने जादू सीखा या किया कराया उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यहाँ सवाल उठता है कि मियाँ बीवी में जुदाई डालने का क्या सबब था? आप सबने ये हदीस तो सुनी होगी कि शैतान अपना तख्त पानी पर बिछाता है और अपने चेलों से पूछता है, तुम सब ने कौन कौन सा काम किया? कोई कहता है मैंने चोरी कराई, कोई कहता है मैंने कत्ल कराया, कोई कहता है मैंने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन उनमें से एक उठता है और कहता है, आज मैंने मियाँ बीवी में जुदाई करा दिया है। इस पर शैतान मरदूद उसे गले से लगाता है और अपने तख्त पर बैठाता है और उसे ताज पहनाता है, खूब तारीफें करता है और कहता है, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन अफसोस आजकल मुस्लिम ख़वातीन में भी ये देखने को मिलता है। माँ बेटे पर जादू करा देती है ताकि मेरा बेटा फर्माबरदार बन जाए, बीवी शौहर पर ताकि उसका शौहर रन मुरीद बन जाए, और छोटी छोटी बातों पर तावीज़ गंडों के लिए दौड़ती फिरती हैं। इस तरह घर, ख़ानदान और नस्लें तक तबाह हो जाती हैं। ये दुआ करने की बजाय कि मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, घर में खुशियाँ हों, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। खैर, हम अपनी टॉपिक पर वापस आते हैं कि ये जादू लोगों में कैसे फैला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया था कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी की ना हो, तू ही अता करने वाला है। इस पर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम सर्कस जिन शयातीन को कैद खाने में डाल दिया और जादू की सारी किताबें अपने तख्त के नीचे दबा दिया। लेकिन जब इस दुनिया से जाने का वक्त आया तो अपने लाठी के सहारे टेक लगाकर खड़े हो गए। इसी हालत में रूह कब्ज कर ली गई। कई माह इसी तरह खड़े रहे, यहाँ तक कि उस लाठी को दीमक ने खाना शुरू कर दिया। लाठी कमज़ोर होकर गिर गई, फिर आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। इसमें हिकमत ये थी ताकि बैतुल मुक़द्दस का काम रुक ना जाए, जिसे जिन्नात खौफ की बिना पर तामीर कर रहे थे। दूसरा ये कि इंसानों को पता चल जाए कि जिनों को इल्मे गैब नहीं होता है। इंसानों को इससे पहले लगता था कि जिनों को इल्मे गैब होता है। फिर कुछ टाइम बाद बनी इसराइल के पास शैतान इंसानी शकल में आया और लोगों से कहने लगा, नऊज़ बिल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे
اور جادو کے ذریعے جنوں پر بادشاہی کرتے تھے۔ اگر یقین نہ ہو تو تخت ہٹا کر دیکھ لو۔ جب لوگ جا کے تخت ہٹانے لگے تو اسے قریب بلائے، لیکن دور سے ہی بولا، اگر کتابیں نہ ملی تو مجھے قتل کر دینا، کیونکہ شیطان میں اتنی طاقت نہیں کہ جس پر اللہ کا نام لے کر دم کر دیا جائے اسے یہ کھول سکے یا ٹچ بھی کر سکے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ خیر، تخت ہٹانے کے بعد وہ کتابیں مل گئیں اور نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر یہ لوگ جادو سیکھنے لگے، یہاں تک کہ جادوئی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دیا جانے لگا اور انہیں ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ لیکن بخت نصر کے بعد ایک بار پھر سے 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے یروشلم پر حملہ کر کے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا، جس میں وہ کتابیں تھیں ساری کی ساری دب کر رہ گئیں۔ لیکن پھر ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام نائٹ ٹیمپلز رکھا گیا، ان کتابوں کو کھوجنے کے لیے جو ملبے تلے دبی تھی، جس میں یہ کامیاب بھی ہو گئے اور ان کا اصل مقصد دنیا پر حکمرانی کا تھا۔ مگر 1187 عیسوی میں جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اس کے بعد اس چیز کا علم ہوا تو انہوں نے ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ وہاں سے بھاگ نکلے اور کچھ جرمنی جا پہنچے اور کچھ انگلینڈ۔ جو جرمنی گئے وہ فری میسن کہلائے اور جو انگلینڈ گئے ایلومیناٹی کہلائے۔ یہ خفیہ تنظیمیں آج بھی موجود ہیں اور یہاں تک کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ تک کو کنٹرول کرتی ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے شیطان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کی کتابیں مارکیٹ میں بکتی ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ وہ شیطان تھے جو کفر کرتے تھے اور جادو لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ جادو کا علم اللہ تعالیٰ نے ہی آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہودیوں نے جنوں اور فرشتوں سے جادو سیکھا اور دنیا میں پھیلایا اور آج بھی سب سے بڑے جادوگر انہی میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ جادو سیکھنا کفر ہے اور لوگ جان بوجھ کر کفر کرتے ہیں۔ چوتھا، جادو کے ذریعے میاں بیوی کو لڑایا جا سکتا ہے اور جان مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پانچواں یہ کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور چھٹواں، سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہودیوں کا مقصد جادو کے ذریعے ساری دنیا پر حکمرانی کا تھا، جس میں یہ کامیاب بھی ہوئے، فری میسن ایلومیناٹی کی شکل میں، جو ہالی ووڈ بالی ووڈ تک کو کنٹرول کرتے ہیں اور دنیا بھر کی بڑی کمپنیاں لگ بھگ ساری کی ساری انہی کی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ ضرور کریں، اس سے ہمیں خوشی ہوگی، اور ہاں، سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔